Mga dudes, aki gali andaya kami sa kamangga ay pidiya lang gali kami mangga kay nuay kami onde saka. Aki gali mga dudes ya pwede ya kami pidi mangga. Pati ya labaya tamenyo kunel mangga para pwede ya kaska. Amo gali sa di amon ingredients mga dudes. Amo ya gali sa elsawsawan di amon mga dudes. Pati subya kami arriba para pwede ya kami kaska kunel mangga. Ali gali mga dudes takas kaya yo kunel mangga. Aki gali mga dudes siya kabaya yo kaska kunel mangga unto na sawsawan. Aki gali mga dudes takomi ya kami kunel mangga. Manlawa ya lang ustedes. Kabaw ya gali kami kome mangga mga dudes labaya kami kunel plato para hindi rabya kanamon akiya lang. Bye bye.